Yun guys, dandil na din tayo guys. Nakuha ko yan guys ng 11. Nabenta ko ng K guys. Kumita po tayo dun guys ng 4. Siyempre kakain din tayo. Tsaka mamasahe din eh. Let's go! Good morning guys. Guys, panoorin nyo muna kagabi yung kung paano ko inuwi yung iPhone 12 Pro Max. Ma'am, good evening ma'am. Yanteng po pala. Bali si madam guys, bibenta ng iPhone 12 Pro Max. Inis pa na ito ma'am ah. Naku ma'am, nag-lock. Face ID pala, hindi ko na-check. Muntik na ma'am. Makakaligtas sa akin si ma'am ha. Hindi ko na-check Face ID eh. Lo, hindi nagawa na ma'am. Mic check, mic check. Baka nawala yung mic. Mic check. Baka nawala yung mic. Ayos na. Tapos peki pala na bayad ko ng bank yan. Hindi iwa-wanted kita. Gano'n ang 10? Pwede lang mo na ma'am. Okay na ma'am. Ma'am, bebenta niyo sa akin soon yan ha. Ma'am, thank you po. Thank you. Apa, solidan na ma'am. Thank you. Yun guys! Nakuha ko guys ng 11,000 yung iPhone 12 Pro Max. Magkano kaya natin mabebenta guys to, no? Tara, samahan nyo ko guys. Let's go! Good morning sir. Good morning po, sir. Ito po yung unit ko sir. Sir, marunong na naman kayo mag-check or i-demo ko pa po? Demo ko pa po. First iPhone nyo po? First iPhone. Oh, congrats agad sir. Napakaswabe pa na ito sir. First iPhone ni sir, iPhone 12 Pro Max agad. Sana all. Sir, bali ito yung physical appearance niya sir. Ayan. Kita nyo naman sir, super kinis. Wala po yung mga paint chip, wala din kahit anong gas-gas sir. Ayan po. Kita nyo naman kung may gas-gas sir. Wala na pong tempered dyan. Ayan sir, makikita nyo naman po. Walang gas-gas sir, super kinis. Ayan po. Tapos ito po sir, bali ito po yung general niya about phone, 256GB, no SIM restriction naman po. Tapos naman to sir, pag may issue naman tayo, 1 week warranty, pwede nyo sa akin ibalik. Lalabas naman po yan sir. Reset. Opo, pwede sir, reset na po natin sir. Hindi, huwag mo na. Testing nyo muna po yung iba sir kayo. Hindi nyo na check maigi sir eh. Check, ayun nyo i-check maigi. Check ko muna. Kasi hindi ko rin kasi alam eh, ano lang. Ayos lang sir. Pag may tanong kayo sir, para pag uwi nyo, di safety na po kayo. Bilangin ko lang sir. Baka peke ito sir. Baka na sir. Sige lang, sir. Okay na ako din sir. Magkano naman sir pag may problema po kayo? 1 week warranty ako lang sir. Chat nyo lang po ako sir. Thank you sir. Dandil. Apa. Thank you sir. Sir, chat na lang. Pag may problema sir. Thank you. Thank you po, thank you. Ingat sir. Ingat sir. Yun guys, dandil na din tayo guys. Nakuha ko yan guys ng 11K. Nabenta ko ng 15K guys. Kumita po tayo dun guys ng 4K. Sabihin natin mga 3.5, 3K guys. Siyempre kakain din tayo. Tsaka mamasahe din eh. Yun lang guys, follow nyo po ako kung gusto nyo mga ganitong content. Let's go!